ওইটা দিয়ে देखा तो मैं उसको जहन में आया ऐसे गया और चले गया सीधा तुम्हारा वीडियो करते हो तो तुम्हारा वीडियो ही लास्ट में तुम्हारा पिक्चर अरे 74 কি यही देखना है वहाँ पर भी। अरे क्या है इतना ऊपर चढ़ बाबा ढका কে तो चले एलाम नीचे হ্যাঁ নিচে চলে এলাম তবে এখন অনেক দূরে আছে ভাই এটা পুকুর এই দেখ কাকে বললে এটা তোকে বললাম পুকুর খাড়াই খাড়াইছি ঠ্যাং মাথায় করে নিয়ে নামা তো কোথায় রে বান্টি আছিস তো হ্যাঁ তো দেখছি ভাই পরে না দেখি কি কি হ্যাঁ কথা বলে না তুই পারিস কথা বলতে হ্যাঁ ব্যাস যা আমাদের তুমি কাকে এনেছো এ তো চায়না থেকে উঠে এসেছে গো